हां सांग उठे हाय कर दियो हाय 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 कर दियो हाय को चैनल को सब्सक्राइब करियो चैनल सब्सक्राइब करिया हां ताले होची जे खाके तो बाहर होइत्र हबो बापू काल टिके हाय कहि दियनी हाय हाय जे खाके चेनटा गो अबे हाय मांडियार मत खाओ दे पान भांगो समोसा गुटे गुटे तू काई बुलियो हेरुडो पटिया अरे वही चिरा खाइयो को पटिया पान मिछड़ की को भांडिया पाना खाइयो ना ना बाबलाई मना गला खाइ तो खाउ ना खाउ नहीं मुंडो दियो ताऊ साधा टिके दउन साधा खाउन ना हां साधा टिके जुआनी खाली जुआनी टिके देओ पाटा खाली कान देले ताऊ जुआनी पान मौरी मीठा मसला ताऊ देलो निजे निजे भाई भौणी चली आइले आनिले नि गुटे बड़ भौणटे को भाई भौणी चली आइले गुटे बड़ भौणटा आननो ना तमे कोइला आछ मो भौणी आछ ना हां कोइला हां केतन कोइला कहला हम भात रांची होची संगे संगे गाड़ी पके की खाली खाई दे मुठे जिमी तान पिंटू अछि सिना फरंदा सोइलाणी मादू तू एठी कर ना तू हटी जा मुड़ी करची मु कहि दिमला हटी से मसला एखनी घंटे बागेयो के जीवो से एखनी सब मसला पके देबो तू जा आउ मु रोई बिता पत्र से एखनी से खान माई मसला सब पके दो ना पके ना गरम मसाला होची केते किलो चिकन देखिया 5 किलो हबो देखनिया मांस 5 किलो हबो मसला कम द तू एडे मुह करी बई सकाळ गुरु डिगी जिरो ना किने कोसा देगी तापर भात देगी हां दे देबो तांगर हे जो बिरयानी मसला उठा आनी जुगी आन कोइथिनी पापड़ बिरयानी मसाला पठे अच्छा से अन्ने दा उठिए पके देकी से दी भांगी देबू दीटा तांगर गुड़ अछि लेग पीस से कोसार का हां कसारु काट दे तांगर कर देबू देखो देखो अदा केते देखो ना नने बापू पुआ तार रागी बोईची सकाळ गुरु एडी के उठिया भाई भौणी दी जन करी के हमकु देगी जीवो हां चिकन मसाला दीटा हां गुजरा डाल ना अरे गुजराती लाल जिनी कहिदिला पठे अठी नाही जाऊ ना आउथरे पचारिबो जीरा थना गुट्टा जीरा सुगला ला बाट दे गुजरा दालचीनी दे ग्राइंडर तो करिबो ना आउ गुजरा दालचीनी आणू आने बाट दो तुम जा तो कोई आई दे आइथिनी पापड़ तू ए घर होची पुओसा घर हबो तो पई पैसा दे दी तो देखिबा आज हम घरे गोटे फीस्ट होची किए किए आछंती आ रोसिया किए रोनी भाई को मना करना भाई रुआ खाइयो दी पर कहले अरे ना सेटा ठीक इमती घर तू कोइ दे आसे हमें कोन करिनी से फोन करी कहि देबे गाड़े फोन करो मरियो का करियो फोन मोबाइल ता चालू नहीं तार ना झियो जाय को दे आछो बापा मैं कोइ दे के आउची आछियो ना कि मना करियो ले पिले छाड़ियोनी मामी दे रुसिया आ बागुड़ भाई हेल्पर भाई हेल्पर सोलिया जब मास्टर से खाली कहियो हां नालिया भाई जो तीखा लाल ना हां सब कहि छी पिंटू को पठाई छी जो जीरा पाउडर धनिया पाउडर कहि छी मोर काकुडी हेलो दही कथा कहि कर्म हुन ना ए भाई फोन कर देबे सौदा मु रखी दो और पड़ो से कोन से कर्म बसते आ एते मोटा बापा तार छच्ची दे मामू कहि आरो ए हेल्पर छेचियो तमरे की होजी टहलिया हां ये जो ताको मामू रासन रहला से पड़े वाला पुनी बापा बरसी अपन ग्राइंडरिंग कने टेस्ट लागियोनी रख देने मन पुनी पड़े ये बनते मैं मासे बनते ठीक है ए जो ए गुटी के बके धर रहलो ठीक है बोले मान ए गुगु गुगु तू आठी मसला छरा तू मामू पो मोबाइल देखु मामू पो गुडा मामू पो गुडा को बोई जो नन केना दीटा गुड़ सेबा कहला मु सब छड़ा देबे तू दे मते पहले हमर जे सब हुए किए छड़ा की तू बाजार करे भाई आसियो ए बापा हमें कहि दिया से देखि तुम बसुनो बिरयानी वाला पियाज भी रास्ते हाउ कहि के आसियो ना खाली मसला छड़ेबा दे मामी दे कल यात्रा भले इला ना भले इला कोन भासियो अधा रात साथी जाउची मैं ना भासियो
ହଁ ପିଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୋ ଶାଶୁକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇ ଯିବି ଆମର ଏଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ଏଥରକ। ସବୁ ସିଲେଇ ବ୍ଲାଉଜ ବା କିଣା ବାଲା ହଁ ହଁ ମୋର ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ନା କିଣା ସବୁ ଯେତିକି ମିଳିଥିଲା ନା ସବୁ ମା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଉ ବାଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ତାର ମନରାଣୀ ଭୁଲି ହଉଛି। ହଁ ଲୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁନି କି ଏଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯଦି ଫୋନ କର କିଏ ଆଣିବ ବୁଆ କଦର ହେଇ କହିଲାନି ଆସିକି ନେଇଯିବ କେଉଁଠି ଯାଇ ତତେ ଆଣିଲ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ लो पळिया आंतुरु बसर क्या बदर लो अंतपुर जाई पळिया अंतपुर आसुनी हेई से जाननी भाई जाउन न नहीं आसियो लो से आसी गाड़ी चले ए घर के रांधेला रंधा बड़ा के करियो हेई छाड़ देजु ये तू रांधी राती पाई नहीं रांधी खाया ना लोग गाड़ी से लगी तो रांधी अंडा पनीर की हेलो हेलो अंडा उबले दे के जो तो बसे दे के सीधे दे के काट दे पीस पीस कर दे काई न पिंटू भाई नंबर आणु न मु काट दिया न गालू को कोनी मुबा कोनी मु एडू आनी ए झियो नाल दे आइची आसो दे डाकुची तुमको काई खाली मिछ कथा कहू ना चलो चलो गुट्टा गुरु करी आलो बोला सा पति रखी दबा तुम ये पड़ी गला मोरी एथि ने मोरी ने दक दांता आउ कोई ए ना तुम काम करियो हां गोड़िया बुड़ी जाऊ ना गोड़िया बुड़ी मर जा एडा बड़ गड़िया डरे बुड़ी हो न गोड़िया तो दक दांता आ मालूम मोसा काम कर दे कोन देना बहुत दिन बाद देखा आला मामी नाली गाइला अनुचे देइला नाली नाली खाइलो माला मोसा उठिया दियो माला मोसा एडी घुचिया नि चाटा हां मुळा नि माला मोसा बस झियो खाइलो कोन खाइलो कोन नदी खाइलो ओ दास मोई दास हेलो टमाटर छक्का सागो ओडू आई दास साई भीतर आसियो की दास साई बेटे नाली आगे की पळे दा रखिने दा रखि दे दा रखि दो हां हां ता आगु गाउ टिके पुनिया पुरतला आउ बिल्लू को जाऊ ता ना छै मंगला मंदिर पाखरे हम एडी बइसु आउ पुकुरी को जाऊ ना जाऊ हां मंगला मंदिर पाखरे अछि मंगला मंदिर ए पछी भी आगु अछि बड़ बिल्डिंग उठे बा पट सेही बइसु तमे आसो से उठे सेही हां हां पप्पू यार आगर हम बइसु हां बा एनी अछि दा जरा पप्पू यार ते आसम जाउ नाली ऊंची पहिला तमକୁ देखि की बे फ्लिपकार्ट आउ ए देई की मोनो मंदिर को आउ भलला बाबा को टिके डाकलो पुनिया पुरता तुमको एडी देई हेका डाकु तने तुम पळियो तो काठ बइते केरा फुल लगाई मते डाकुले बा मालूम होसा ए डाकु तने बा नाल दे सुना ए मालूम होसा ए सानो कोइना डाकिया कया सुनु नांदी एठी आसो एठी साली आसो एठी सुनो मालमोसा बाहर एथरा हबो ना पड़ी आवा होनी की करा बुनिया केते वर्ष हला तमरो केते वर्ष बुढ़ा हैरानी किया होई बुढ़ा हैरानी 80 वर्ष रो दांत पड़ी के उठियो 35 अब वर्ष पाइलन ना 35 पाउछ ना बता केते पाउछ भत्ता के 80 वर्ष हेलानी 35 वर्ष भत्ता बुझि पाइनी ना ना ए पाउजनी हजार पाउजी हजार पाउजनी 3500 पाइना हजार तमरो एथरा बाहरटा कर दवा
ଶୁଣ ସେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାଲୁ ମଉସା ତମେ କୁହ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାର ହବ ହଁ ତମେ କହୁନ ବାହାର ହବ ହବ ଏକାଳେ ଦିଟା ବାହା ଆମେ କହୁନ ଫଟୋ ଉଠୁଛି କୁହ କେତେଟା ବାହା ହବ ତମର କେତେ ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷର ବାହା ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ଦାନ୍ତ ପଡିକି ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ପଳେଇ ଯାଉଛ କାଁ ରୁହ କେଠି ଯିବ ରହିଥିବ ଟିକେ ଦାଟା ରଖ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠୁଛି ବା ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଲୋକ ଦେଖିଏ ବା ଲୋକ ଦେଖିଏ ଲୋକ ଦେଖିଏ ତମ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ଯୋନି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଏ ହେଲା ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀଟା ଫଟୋ ଉଠିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଗୁଡ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ମାଂସର କଲ ଦବନି ନୂଆ ବିରିୟାନୀ ସେ ଏପଟର ବିରିୟାନୀ ଆଇପୁର ଗୋଟେ କିଏ ଖାଲି ତାଟିଆ ସବୁ ଶିକାର ବସେଇଦେଲ ନା ଆଇପୁରୀ କି ଆଇ ଖାଲି କାଟିଆ ଶିକାର ବସାଏ ନା ମା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ ଶିକାର କେଜାଣି ହେଇଥିବ କିଏ ଜାଣେ ଏଇଟା କାଢି ନେବି କି ବାବୁ ଏଟା ହଁ ନା ନା ସେ ଦୋକାନ କିସ ହଉଛି କିଲୋ ତମର ଉଡା ଯିବ ବା ଆଜି ଆମର ସବୁ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଲୋକଟି ଶୁଣିନେ କହି ହବ କହି ପକେଇଲା କିଛି ହେଲାଣି ନା ଆଳୁ ଫାଳୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ଚୁବେଇବ କି ଆଣି ଭଲ ସେ ତା ଖାଏ ମୁଳୁ ତୁ ସିଝିଥିଲା ଆଳୁ ଖାଇଥିଲା ବାବା ଅଣ୍ଡା କାଇଁ ଅଣ୍ଡା 10ଟା ଅଛି ଯେତେଟା ସିଝେଇ ପାର ସିଝେଇ ନୁ ନା ଜୀବନି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଇଏ ବା ନୂଆ ରୁଷିଆ ଲୁଣ ପକା ହେଇନି ଅଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ଇଏ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଖାଇ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଏନ୍ତା ହବ ଜନ୍ମରୁ ଖାଇନ ଖାଇକି କହିଅ ତମର ତ କହିଲନି ଖାଇଛି ଘର ତ ଖାଇଛି ଏ ଛୁଆଙ୍କର ଲେଗ ପିସ୍ ପଡିଛି ନା ଦିଟା ମୋର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଆ ଦେଖି ଗଠିଆ ଦେଖି ଗୋଟେ ପକେଇଦବ ହଁ ଏଥର ପଡିବନି କି ଦିଟା ଖାଆନ୍ତିନି ବା ନା ଭାଇ ହେନ୍ତାରୁ କିଛି କିସ ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଇଲ ଲୁଣ ଏଇ ଟାକୁ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଚାଖି ଦେ ଲେଗ ପିସ୍ ମସଲା କେତେଟା ପକେଇବୁ ସେ ଲେଗ ପିସ୍ ଆଉ ଚିରିଆ କଥା ଛାଡି ଦେଲେ ମସଲା ପୁରା ଏହା କଥା ଚିରି ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ମେନ୍ ଲେଗ ପିସ୍ ଏଇ ଖୁସୁର କରି ରେ ସେ ସାଇଡ୍ ନାଡିଛି ଭାତଟା କେଡି ଗଳିଆ ଭାତ ଗାଳିଆ ତୁ ଦେନି ସେଇ ଚଟୁଟା ଦେନି ମୁଁ ଆର ଭାତରେ ମାରି କା ଦେହର ହଳଦୀ ମାଇଲେ ଖଟା ଖାଇ ଉପରେ ତାନେ ବାପାଙ୍କର ରାଗ ଅଛି କି ଖଟା ଖାଇ ଉପରେ ଖଟା ଖାଇକି ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଘରକୁ ଆଉ ଏସାର ଦିଅ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କହିଲା ସବୁବେଳେ ସେ 18-19ଟା ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ବଡ ଓହୋ ଖଟା ଖାଇବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜୟନ୍ତୀ ମମି ଧଳା ଖୁମାଳୁ ହବ ନାଲିଆ ଖୁମାଳୁ ହଉନି ନାଇଁ ଧଳା କୁମାଳ କୁଦିନେ ଉଲ ପକେଇ ଦିଅ ସୁଧୁ ତୁ ନିଆ କଦି ଜାନା ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଲା ବାବା ହଁ ପଡିଛି ଟମାଟୋ ଗୁଡା କାଟିକି ଫିପାଡା ତା ସବୁ ଫିମ୍ପାଡିବ ଗୋ ସବୁ ତ ଖାଲି ଫିପା ଯେତେ ଯା ଅଛି ସବୁ ଫିମ୍ପାଡିବ ଗୋ ପଢାକୁ ଚିକେନ ମସଲାଟା ଢାଲେ ଗାଜର ବିଟ୍ କାକୁଡି ସବୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ତାକୁ ବଡ ପିସ୍ ଆସିଲେଣି କାନ୍ଦିଲ ଏଇ ମାମା ସେ ଚାଉଳ ଗଲା ସେତିକି ହାय କର ସରିଯାଇଛି ନା ହଁ ସରିଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ ଟା ଏବେ ଉଲ୍ଲେଇ ପକା ଥାଳିଟା କାଢିନି ହେଇଗଲା ରେଡି ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ରେଡି ନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବିରିୟାନୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିକେନ ତରକାରୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାନା ତ ଭୁଲି ଆଉ ଭୁଲି ବିରିୟାନୀ କଣ ସରିଗଲା
सब से रेडी ବିରିୟାନୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ଚିସି ଅଛି के माई हन माइना ନା ଅଣ୍ଡା ତୁ ସିଝେଇ अंडा सिले पके किलो ए एबे तो एबे झिया मामी उलाई दिया मु बिरयानी ता उलाई दिया हां गरम हलानी से सीजी जो बेसी नने काय गजी खाई पारी भी चेनी में पकी खाइए मुड़े खीरी करी की हां मु उलाई दे में जाउची बिरयानी चावल को मान से रखी बरसी ଯା ହଉ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଏଠି ସଫା କଲେଣି ହଁ ଆଜି ଝିଲିର ନିର୍ବନ୍ଧ ଝିଲି କାଇଁ ଝିଲି ଆଜି ଝିଲି ଗେଲେଇର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେ ମୋର ପଛରେ ଝିଲି ଦୁଧ ନାଳରେ ପକେଇ ଦେଲାଣି କାକୁଡି ଝିଲି ସେ ନାଳ ପଡା ନା ଆଣିବନି ଲ ନା ଇଓ କାକୁଡି କୋଳି ଆଉତା ନା ନା ସେ ତା କଟାର କାଟି ଦେବ ସାଙ୍ଗେ କଟରେ ଆରେ ଓନି ओनी भात କହିଲେ ଏଇ ପଡା ନା କେଇ ଧର ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବା କୋ ପଡା ପାମ୍ପଡ଼ ଜମାଇ ନା ଏଇ କୋଡା बे पापड़ करिए के ଚଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିତେ ବାଡ଼ିର କିଏ ବୁଲୁଛି କିଲ ସପେଇଟା କିସ ହଁ ସେ ଭିତରଟା ବା ଏଇଟା ବାଟ ଅପା ମଲଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଲୋ ଅପା କାଇଁ ଅପା ମଲଦେଇ କାଇଲୋ ଆମ ଘରକୁ ହଉ ତାକୁ ଡାକିବୁ ଯା ସେ ଆମ ଘରକୁ ବି ଯିବ କହିଦ ହେଠି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବ ଆସ ତମେ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ନେଇ ଆସ ଦିଅ खाई खा ଚିନି ଜାଗା ଚିନି ହେଇ ଭାଇଲ ସେ ପଟା ଉପରେ ଡବା ତାଙ୍କୁ ଚାମଚ ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଦେ ना 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 ଏଇ ଗାର ନାଉଚି ବା ଦୁକାନ ଠାରୁ ଆଉରି ଭଲ ହାତରେ ଟିକେ କହିଲୁ ନା ଦୁକାନ ଠାରୁ ଆଉରି ଭଲ ତୋର ଦୁକାନ ଠାରୁ ଆଉରି ଭଲ ୟମ୍ମି ବନେଇଛି କିଏ ମାମି ଦେଇ ବଡ ଦୂର ଜୋର ସେ କୁହ ମାମି ଦେଇକି ଦେଇ ଆଇଛି ନାଲି ଦେଇକି ମଲ୍ଲି ଦେଇକି ମୁଁ ନେଇଯିମି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି ବସିକି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଖାଇବା ସଇଲାଣି ତୁ ବସେ ହାଣ୍ଡର ଦେଇ ହେଙ୍କର କି ଖାଲି ସେତିକି ଭାତ ନାହିଁ ଭାତ ଖାଇଲ ଭାତ ଖାଇ ମା ଚିକେନ ଫୋଟ ପଡିଗଲା माला दिया ना काट दियो ଖାଇଲ ये माला दिया काट दियो ଅଛି ଅନି ଦେଇ ତୁ ସେଇ ପାଖକୁ ବସିବୁ ସାଲଟ ନାହିଁ ତୋର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ନା ନା ଦେଇ ସାଲାଡ ଖାଇବନି ଆଉ ଏଟା କିଏ ରଖିଛି ମୋ ଇଏରେ ମା ସାଲଟା बाबा हरा खाई बेलो ना 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 ମତେ ଦେ दी दे ମୋ ଥାଳି ରଖିଦେ ତୁ ତ ଥରେ ଯଦି କାଇ ଧର କହିଛୁ ସେକେ लेग पीस रो पिपुरी पाम्पुर रो भी पिपुरी ସବୁ ପିମ୍ପୁରି सब रो खाली पिपुरी